কথা কৈছো মই বিৰাট বাধা কৰি আছে আরে নোক কৰিবি নালাগে বুলিয়া নালাৰিবি তই নালাৰিবি বুলি কৈ আছো বদনাম কার বল আমাৰ এটা হিসেবে কি করলে আমাক আদা সানে কেছো হ্যাঁ আদা সানে আবিন আসলে আবিন বাইরে সানে এটা বই আদা কাছে আর সুর আমাক হিরে শুনবে করছে না ওস্তাদ আমি না দুজন খাওয়াটা ও ইও নাখায় বকুলো নাখায় রাত্রিপুয়া मैं डायरेक्ट बोलूँ अरे हम लोग दारू पिटाई हम इसे शुरू करके दारू नहीं पिटाई और पशु मुक्त है এই কথাটা মই কালকে মই ঘৰত কৰো হা কিন্তু আমার ঘর যদি মোট খাওয়া যদি ঔষধ দিয়ে যদি উত্তর যদি পাই তাহলে মই ঘর যাম তো যেনেকে রাখিম মই সেনেকে থাকিম বুলি আমার আর মোর লগর এটা কৈ আছে ওরা আ বুলি আর তোর মাও কৈ আছে বলে আ बिसोर सानैया आ बोली जुमाय खावना लोंदोंनो लोङाखैबाबो लोंदों होननानै बुंगासिनो आरोना बिसोरो जुमाय गोमादों आरोना रुमाव लोंग्रा लोङो खिन्थु बिदि खावना लोंफेराखै बिसोर मालाबाबो लोङाखै आरोना दिनै माने खावदों होननानै बदनाम मोन्दों माने बुंदों आरो माने बिसोरखौ खावदों होननानै नुवाखै दा सोंगोन बिसोरखौ सोंनो गोनां दे सोरबा खावखो दा बिसोरसो बदनाम मोन्दों आरो दा আজি তোমার আমার खावनानै खावना लोंग्रा मानसि नंखाया बिसोरो मालाय गावसोरनो गादा गाद थाखाय जुमाया মোর বালিশের তলে পয়সা থাকে गाबोनसो মোর বালিশের फुङाव मिथिसिगोन बिसोरखौ दा সাফা করে দিব सोर खावदों सोर खावाखै सासे नुदों होनदों आरो ना नैबेनो नुदों नैबे जोंना नैबे नुदोंनो दा बे खोन्थासिगोन आरो ना खावाखै जुमायखौ खिन्थु बिसोर लोङा आरो लोंग्रा नंखाया सिखाव नंखाया बिसोर मालाबा लोंखाया गावसोर जोबनो गैयै जुमाय थाखायो गाबोनसो मिथिसिगोन दिनै मिथिला गाबोन फुङाव मालाय बिसोर खोन्थासिगोन नैबे सासेया আমার ঘর কি নাই বলিয়া नैबे खोन्थानो नागिरदों गाबोन खोन्थागोन बियो কেন করে बे नुखादों मालाय আমি মটর অটো লভ হয় নাকি আমি